So. But why would it say that I couldn't come in with my own, with another account, Connie? Because And answering. And also we will, at the end of the meeting, give you another option as to how you can reach us if you have any questions or comments for us. Can you see the top of this, Ms. Preciado? I could see it, yes. At the bottom, the other part bottom is green. Why is that? I don't know. I don't see the page. I just see the green. Can you see where it says, please? Sorry, as we, Okay. There you go. Yes. Okay. So I want to welcome all our new students and our parents to this orientation. Les quiero dar la bienvenida a todos nuestros papás y nuestros estudiantes que son primerizos aquí en San Isidro Middle School. Y a los niños que regresan, bienvenidos otra vez. Bienvenidos a San Isidro Middle School. We hope this school year will be a great one. Esperamos que este año escolar sea un año escolar diferente, pero bueno para todos. Tenemos un tema este año escolar. Nuestro tema es unidos y juntos, together. Juntos es el tema de nuestro distrito. This is our district theme. Pero vuelvo a repetir que juntos esperamos todos que tengamos comunicación, que estemos al tanto de nuestra comunidad y de nuestros alumnos. Vamos a hablar sobre cómo se van a meter los niños a sus clases el lunes. Toda esa información van a ver hoy. La asistencia, vamos a hablar de los créditos para el año escolar, vamos a hablar sobre las expectativas. De todo eso vamos a hablar hoy. So, si tiene cualquier pregunta, como dijo Ms. Preciado, abajo hay un lugar donde puede meter usted preguntas y ahí podemos contestar sus preguntas. Y también, si se va al sitio de web de nuestra escuela, también hay una área donde puede meter sus preguntas. Lo dejé abierto para si papás quieren meter preguntas y eso también se va a contestar durante esta presentación. We also have a place on our website if you would like to submit any questions through there. I have that open as well on my laptop, on my desktop. So we're going to answer those questions as well. So here we go. So this is our San Isidro Middle School team. Este es el equipo de San Isidro Middle School. Tenemos a la directora, su servidora, Ms. Rodríguez, a la subdirectora, Ms. Preciado. Hola. Hello, good morning. A nuestra psicóloga, Ms. Villesca. Y puede encontrar todos los correos electrónicos en nuestro sitio de web. Si en cualquier minuto quiere contactar a cualquier de estas personas, las puede contactar por correo electrónico. Está Ms. González, nuestra consejera de 8º grado este año escolar, Ms. González. Está Ms. Robledo, la consejera de 7º grado. Tenemos a Ms. Lupita Barrera, la directora segunda, aquí le digo, de la San Isidro Middle School. So, ella es la que ha tomado todas las registraciones, la que baja toda la información para ustedes y las activa en nuestro sistema. So, ella ha trabajado mucho para asegurarnos que tengamos todas las registraciones hechas y listas para que los niños comiencen el lunes. También Ms. Méndez es la secretaria que está aquí en la escuela. So, ella también ha trabajado mucho con los papás de familia para ayudarles a inscribirse. Mr. Estrada es our outreach consultant. Él es el que está encargado de la asistencia. Ms. Zavala es our health clerk y ella es la que está encargada de la salud de nuestros estudiantes. And Mr. Preciado, él es nuestra seguridad. So, si a cualquier minuto ustedes necesitan contactar a cualquier persona, pueden usar su correo electrónico. We really encourage everyone to please, let me finish. To please email if you have any questions. I'm sorry, Ms. Preciado, go ahead. Nomás iba a decir que también la señora Zavala es la persona si tienen alguna pregunta sobre las vacunas. Ella es la que
la que les puede ayudar con la registración sobre las vacunas. Vaccinations would be the one. Right. We have a question that talks about books. All of that we will talk about in the slides. We don't have a set day yet for book distribution because we don't have a set amount of students registered. We still don't have a fixed number. So we will probably distribute books, not this following week, but the next week. So we will talk about that. But thank you for the question. La pregunta fue que cuándo vamos a dar libros. Todavía no tenemos un día fijo para dar los libros porque todavía no tenemos todas las inscripciones. No vamos a tener días, pero no va a ser esta semana. La semana que viene va a ser hasta la que sigue. So va a ser la semana del 23 del 24. Es cuando vamos a poner horarios para distribuir los libros y materiales. ¿Ok? Esta es la información de los consejeros. Voy a dejar que Ms. González tome esta rienda para explicarles cómo podemos contactar a los consejeros. Ms. González, are you there? Yes, I am. Good morning, everybody. My name is Dalia Gonzalez, and this year I will be following my 7th graders from last year. So I will be doing the 8th grade counseling cohort. My colleague, Silvia Robledo, will be taking in all of the new 7th graders this year, and she will follow them as well for the following school year. And let me see the screen here, it's kind of going in and out. So the best way to get in touch, at least right now during remote learning, is through email or through our Google Classrooms. So you will be invited to a Google Classroom with a counselor. And you could either send us a message through the Google Classroom or send us an email. And the emails are listed here for 7th and 8th grade. So make sure that you guys write that down so that if you have any questions, you could reach us that way. Next slide, please. Back one. Thank you. So question, where do I get my schedule? You need to make sure that you log on to Parent View on Synergy, and you're going to be using the same password and email that you use to do your registration. So on there, you will have access to the student schedule. Now the parent has to do this because I don't know if the student view is activated. So you do have to do it for the student. So if there is an error in your schedule, meaning you have 2 English classes or you're missing one of the classes, one of your periods, you don't have one, make sure that you email us immediately. Keep in mind that we are still working on schedules today. So by Monday, if there is an error, please email us so that we can fix it as soon as possible. And for schedule change requests, if you want to switch your elective, we will post in the Counselor Google Classroom a Google form for you to fill out starting August 24th. And we do that because we want you to at least try the class out for at least a week before if you decide to change it. Keep in mind, if you have ELD, that is a class that we cannot change. So if you are enrolled in ELD, unless it's the wrong level, you will remain in ELD. Let me repeat this in Spanish. Para recibir sus horarios de sus estudiantes, los padres tienen que entrar al Parent View dentro del programa de Synergy. Este es el mismo programa donde entraron para hacer el registro para este año escolar. Es el mismo para entrar, su misma contraseña. Y ahí van a poder accesar los horarios de sus hijos y sus clases, qué maestros, qué periodos, todo eso. Si miran un error en su horario, por ejemplo, que tengan 2 clases iguales o que les falte alguna clase en uno de los periodos, por favor, háganoslo saber a nosotras las consejeras lo más pronto posible. Pero tengan en cuenta que todavía hoy estamos programando estudiantes y haciendo cambios. Entonces, para el lunes, si hay un error, por favor, háganoslo saber para poder corregir ese error. Si quieren pedir un cambio de la electiva, vamos a tener un Google Form dentro del salón de Google Classroom de los consejeros.
empezando el 24 de agosto. Entonces ese día pueden entrar, llenan la forma si quieren hacer un cambio y ya los iremos procesando mientras los vayamos recibiendo. Tengan en mente que si tienen la clase de ELD, que es desarrollo del idioma de inglés, esa clase es requerida, entonces si tienen esa clase solamente que sea el nivel equivocado, no se puede cambiar a otra clase, por ejemplo, arte, ¿ok? Entonces tengan eso en cuenta. Next slide. So this is just a quick slide of reasons why you would want to speak with us. So if you're having any problems with friends, classmates, other students at school, even if it is online, maybe there's something happening, let us know, contact us. If you're having any problems or issues at home, sometimes, siblings, fight or whatever, and you want to talk about it, that's another reason to talk to us. If you're just having a bad day, if you're having conflict, if you want to talk about your grades, future plans, maybe you just need to talk to somebody, okay? Or maybe you're overwhelmed with distance learning. That's something that we could talk, kind of give you tips on ways to be successful, tips that will help you so that you're not feeling so overwhelmed. Maybe you need help with getting organized with distance learning. Obviously, this is new for everybody, so we're used to sitting in the classroom, taking notes, doing our homework at home, and now we're doing everything at home. So if you need just some tips or how do I start, where do I go, reach out to us and we'll be happy to kind of walk you through to make sure that you're successful. And just email us to set up a Google Meet appointment and we'll meet with you over Google Meet and we can talk about whatever it is that you need support with. And remember, even though you're not here physically, we're still here to support you, so reach out to us. Estas son unas de las razones por la cual pueden hablar con los consejeros. Por ejemplo, si hay algún problema con amigos, otros compañeros de la escuela, si hay algún problema, aunque no están aquí en el plantel, puede todavía haber problemas. De todos modos, háganoslo saber y podemos hablar con ustedes. Si hay algún problema en casa, si tienen un mal día, hay algún conflicto, si quieren hablar sobre sus calificaciones, sus créditos, especialmente estudiantes de octavo grado, planes del futuro, o si nomás quieren platicar, estamos aquí también para escucharlos. Y otra cosa, sé que ahorita con el aprendizaje a distancia, pues es algo diferente que no estamos acostumbrados, entonces si nos estamos estresando, no sabemos ni dónde empezar o cómo organizarnos, esa es otra forma que pueden llamarnos, hacer una cita con nosotros y podemos apoyarlos para asegurarnos que vayan a ser exitosos. So, si quieren hablar con nosotros, mándenos un correo electrónico y podemos hacer una cita por el Google Meet. Ms. González, hay unas cuantas preguntas en el chat box que dice que en la página de registración aún no está la información porque quise verla y no me aparece nada hasta cuando estará disponible la información. So, hay varios papás que han dicho que no está la información en Parent View. Are they referring to the schedules Schedules, themselves yes. or that they can't? Okay, so we are still working on schedules. There's still a few students. If you barely completed your registration this week or possibly even at the end of last week, you may not have a schedule quite yet. We are still working on those and we're hoping that they will be done by the end of today. So if you still do not have anything by this afternoon, I would say by 3 or 4, email us and we can look into it to make sure that your child gets a schedule before Monday. Okay. Would the school give school supplies? It will be very helpful to upload a video on where to look. Yes, the school will give school supplies. And we're, like I said, all of this is brand new to all of us. We're still working on videos. I personally don't know how to upload videos yet. So I'm going to get trained and I promise that we will try to do as much as we can to support all of you. That's a great suggestion. Thank you, thank you, thank you. But we are working on it. Thank you, Ms. Palomares. Thank you.
And then Any if other you could go to the questions? next slide. Okay. Is that it? Did I Yeah, go- but there's green on there. I think it's, I don't know if it's still loading. There it goes. Okay. So at the middle school, when students finish 8th grade, it's not really a graduation, it's a promotion because you continue your education in high school. And there's 2 types of certificates that you can earn at the end of 8th grade. It's either a promotional certificate or an attendance certificate. And we're going to talk about the difference in a second. Next slide. It's not loading? It's coming. It's kind of slowly creeping. There's like a green frame around it. There it is. Okay. So for a promotion certificate, and this is a certificate that you want to strive for because this is a certificate that tells the high school that you completed the requirements. And the requirements are 3 requirements. The first one is that you have to have earned at least 21 semester credits by the end of 8th grade. So both 7th and 8th grade are combined in terms of credits to get to the 21. Now you could earn up to 24 credits at the end of 8th grade. So we do have a little bit of grace in terms of how many classes you need to pass, but the minimum is at least 21. Obviously, if you pass all your classes, you're going to be in a better standing than somebody who did fail some classes. So you want to make sure that you try to pass every single class. The second requirement is that you have to have a GPA of at least a 1.5 or higher in language arts and math, okay? And so the GPA, and we'll talk about this with the students so that they know how to calculate their GPA. It's based on the actual grade that you get for your classes. So for example, A's are worth 4 points, B's are worth 3, C's 2s, D's 1, and obviously an F, you don't get any points for that. So you'll take your total points from your classes and you'll divide it by 6 because that's how many classes you have, and that will give you your GPA. And your GPA gets calculated at the semester. So when you get your progress report, you won't actually have a GPA on there because it doesn't count because it's a progress grade, it's temporary grade. But at the semester, you will get a GPA as part of your report card. However, you can calculate your own GPA at the progress report, just following that, that formula there. And the last requirement that you need is you have to have attend school at least 90% of the time. So you want to have good attendance so that you meet that third requirement. Okay. Español. Para recibir su certificado de promoción, necesitan tener 3 requisitos completados. Uno es tener 24 créditos al final del 8º grado y esos créditos se van acumulando desde el 7º grado. Pueden tener hasta 24 créditos, eso es pasando todas sus clases. Y obviamente un estudiante que tiene 24 a comparación de 21 pues va a estar un poco mejor preparado para la preparatoria. El segundo requisito es tener un promedio de calificación de 1.5 o más en la área de inglés y matemáticas. Y eso se calcula basado en las calificaciones que reciben. La A equivale a 4 puntos, B3, C2 de 1 y F0. Se toman el total de puntos de sus clases y se divide por 6 porque son el número de clases y así se calcula el promedio de las calificaciones. Y eso lo van a ver en cuando reciban sus calificaciones de semestre. En los Progress Report no se mira porque no cuenta esa calificación del Progress Report porque es temporal. Y el tercer requisito es haber asistido a la escuela mínimo 90% del tiempo. Entonces su asistencia tiene que ser buena para que puedan llenar ese último requisito. Ms. Gonzalez, can you explain to parents
what are the core subjects that students have, because one of the parents in the chat box said, I don't understand the schedule. So muchos de los papás están preguntando que no entienden el horario y no entienden qué clases deben de tener los niños. So por favor, ¿le puede explicar? Yes, of course. So the core classes that you need to have for your schedule or your child's schedule, all students will have English, social studies, math, science, and PE. So those 5 classes, all students will have. The 6th class will either be an elective, so art, Project Lead the Way, AVID, or an ELD class. And that would be your 6th class. So los estudiantes todos tienen, and advisory. So all students will also have advisory as well. So los estudiantes deben de tener, son 6 clases, que es inglés, historia, ciencias y matemáticas y educación física. Y también a la clase que le dicen advisory, todos van a tener esa clase. Esas 6 clases todas van a tener. La última clase es la clase que le llaman la electiva, que puede ser, por ejemplo, arte, Project Lead the Way, AVID, ASB, o posiblemente ELD. Si están en ELD, ese es requerido, pero se cuenta como la electiva. Okay, and then if you go to the next slide, please. Okay, so si no llenan los requisitos para el certificado de promoción, se les da al final del 8º grado lo que le llaman un attendance certificate. Y este certificado, pues significa que estuvieron parte de la escuela, pero no llenaron pues los requisitos. So if students do not earn a promotion certificate at the end of 8th grade, they will receive an attendance certificate. And it pretty much means that, they attended San Isidro Middle School, they may not have met one or more of the requirements to get a promotion certificate. So we always tell students, you need to aim for the promotion certificate because that's what you want to have. Okay. Next slide, please. Okay, so the grading periods are loading on here. So the way the year is broken up into 2 semesters. And at the middle of each semester, we have a progress report. And the progress report is what students get, and it's kind of like a snapshot of how they're doing. So if they're doing really well in the progress report, then they want to continue doing that so that at the semester, they get those grades. And if at the progress report, you notice that some grades are kind of low, then it's still an opportunity for students to do something to make their grade go up so that at the report card, they get the credit and the grade that they want. So these are important dates for you guys to put on your calendars, parents, so that you can ask your, and I'm sure these will be mailed out to you so that you could look for them in the mail. And you could, review them with your child, see what needs to change, if they're doing really well, so that they know that, how proud of them you are. And if they're struggling, so that you can help them so that we can work together to make sure that they get a good grade at the end of the semester. So October 16th is the progress report for semester 1. The semester will end December 18th. So those are final grades. The report card, those are final grades. And even if you do really, really well, second semester, whatever you got for report card for semester 1, those grades do not change. So keep that in mind. Semester 2 progress report will be March 19th, and the final report card will be June 4th. So, estas son las fechas donde van a recibir ustedes las calificaciones de sus estudiantes. El año está dividido en 2 semestres, primero y segundo. Y en medio del primer semestre se les entregan lo que le llaman las calificaciones de progreso. Estas son calificaciones, no son permanentes, entonces es para darles una idea de cómo van progresando hasta este punto.
Si notan que están haciendo muy buen trabajo, entonces para que continúen haciendo lo que están haciendo, para que agarren esas calificaciones finales al semestre. Si en el reporte de progreso notan que su hijo o hija está batallando con una o dos materias o más, entonces es una oportunidad para que podamos trabajar juntos para ver qué se puede hacer, qué cambios tienen que ocurrir para que puedan mejorar esas calificaciones al final del semestre. Entonces, estas fechas son importantes que las pongan en sus calendarios para que la escuela siempre manda por correo las calificaciones para que las busquen dentro de su correo y se sienten a hablar con sus hijos para ver cómo van progresando. Es muy importante. El semestre primero, el Progress Report va a salir el 16 de octubre. El semestre termina el 18 de diciembre y al final del semestre esas son las calificaciones que cuentan. Segundo semestre, el Progress Report sale el 19 de marzo y el semestre termina el 4 de junio. Okay. Next slide, please. Thank you, Ms. Gonzalez. Thank you for that. It was a little staticky. I don't know what was going on, but I think most of the parent questions were answered. I think we had some questions. Let me double check. I think we have one more. ¿Dónde puede ver las clases que le toca a mi hijo? La consejera hizo un comentario y vamos a poner esta presentación también en nuestro sitio de web. Tienen que meterse a Parent View como se metieron para registrar en Synergy. Y van a usar la misma información y ahí van a poder ver las clases que les tocan a sus hijos. Y este fin de semana yo voy a subir a Instagram y también a nuestro sitio de web los códigos para cada clase para que se metan los niños de Google Classroom. Ahí los voy a poner. Let me see. All schedules will be in the parent view. Just like you registered your student for school here at San Isidro Middle School, you log in through the parent view on Synergy and you'll be able to see your child's schedule. And if you can't see their schedule, please call us. Please call us here at the school. Someone will be here until 3 o'clock today. Si no pueden ver los horarios de sus hijos en la pantalla de Parent View, por favor, háblenos aquí a la escuela al 428-5551 para poder ayudarles con ese problema. El 24, sí, el 24 de este mes van a poder meter información a las consejeras para poder cambiarlos de clase, sí. Hasta el 24. Good question. Until the 24th of August, your child will be able to submit a form for change of classroom. That slide is coming up. I promise. The times are coming up. I promise. I will go over that soon. Give me 1 minute. Okay, any more questions for our counselor? Okay, here we go. Next slide. Thank you, Ms. Dalia. Okay, so now these are our calendar events, eventos que van a pasar en el distrito por esta semana y la semana que viene. Tenemos, ya hemos tenido varias distribuciones de Chromebooks. So, tuvimos el lunes y el martes en Vista del Mar. Y también tuvimos una junta virtual que tomó a cabo del distrito escolar de San Isidro. El martes también a las 9 y a las 5 de la tarde. Tuvimos muchos papás que atendieron esa junta. So, muchas gracias por su apoyo y por mantenerse informados. El jueves, ayer y ahora, hoy tenemos distribución en Willow de Chromebooks. De Willow la van a extender hasta las 7 de la tarde. At Willow School, they will be extending the distribution until 7 o'clock tonight. So those parents that are working, por esos papás que van a trabajar o conocen a papás que están trabajando, por favor avísenles que
si necesitan un Chromebook, van a estar en la Willow hasta las 7 de la tarde. So if they need a Chromebook, they will be at Willow until 7 o'clock tonight. Okay? On Monday, we start our first day for all students across the entire district. El lunes es el primer día para todos nuestros niños en todo el Distrito Escolar de San Isidro y todos van a comenzar a las 8:30. Everyone starts at 8:30 in the morning on Monday. And it will be through Google Classroom. Y se van a meter a la plataforma de Google Classroom. La primera semana de clases va a ser días mínimos y ahorita les voy a enseñar, este es el horario para la primera semana de clases. Del 17 al 21 van a ser todos días mínimos y también lo voy a poner en el sitio de web y se los voy a mandar en un blast para que todos tengan la información de qué es el horario. Okay, we do have a minimum day schedule for next week. And this is what the schedule is going to look like for next week. We're going to start at 8:30 and go all the way to 11 o'clock. Only this first week, and then we will go back to our regular schedule that I will share with you right now. So any questions about the minimum day schedule? Let me check the chat box. Tengo un alumno nuevo, ¿cómo puedo saber si... Todos los códigos para Google Classroom los voy a poner en nuestro sitio de web y en Instagram. So, si no tienen nuestra cuenta de Instagram, los invito que se hagan miembros de Instagram y que nos busquen. Estamos bajo SYMS Vikings en nuestra cuenta de Instagram. We are under SYMS Vikings. Please join us and I will also post all the codes there for all our students. Ahí también voy a poner todos los códigos de los maestros para nuestros alumnos. I'm hoping, Miss Elisa, that you can rewatch it. I am recording it, but this is the first time I record it, so I'm hoping that I can post it back onto our website. If not, I'll be more than happy to answer any questions. You can call me here at the school, and we can definitely, work with you guys. Thank you, Ms. Rosario. Thank you. Y no sé por qué no puede escuchar nada. I'm sorry. I think everyone else can hear me. I don't know why. We can put it on we're going to put it on the website. Ms. Gildo, we're going to put copies of the schedule on the website. Okay? Anyone else have any questions about the schedule? Thank you. Okay, I'm going to keep going. Now, this is going to be the regular day schedule. After our minimum day, the student's day is going to go from 8:30 all the way to 1:45. This is going to be every single day after our first minimum day week, except for Fridays. Fridays is always going to be a minimum day, and that's the schedule that we're going to follow. So we really want to encourage all our students to start logging in at 8:15. Queremos decirles a todos los niños que por favor comiencen a meterse a sus salones a las 8:15 para que estén listos. So they can be ready to log in and be ready for their teachers every single day at 8:15, but class starts at 8:30. Cada horario, every single period, there will be attendance. Cada horario van a tomar asistencia a los maestros. So va a haber asistencia a las 8:30 cuando se metan, luego a las 9 en su primer periodo. Van a tener un break de 15 minutos y luego se van a volver a meter a su segundo periodo. A las 10:30 van a volver a tomar asistencia y luego va a haber un tiempo para comida y luego se van a meter a su tercer periodo. So vamos a tener 3 periodos diarios cuando tengas el día regular. Cuando sea día mínimo, van a ser todos los periodos, no más de 20 minutos cada periodo. Pero cuando es día regular, van a ser 3 periodos. El lunes y miércoles van a ser periodos 1, 2 y 3. El martes y jueves van a ser periodos 4, 5 y 6. So aquí está la información y les vuelvo a repetir.
Voy a poner esta información en nuestro sitio de web para que ustedes tengan los horarios. I will be placing our schedules, our 2 schedules on our website so you can look at our schedules. Next week will be minimum day, and our students will be going to school only from 8:30 to 11, and their classes will be only 20 minutes long. Esta semana, la que viene, los niños van a tener días mínimos y van a entrar a las 8:30 y salen a las 11. Y nomás son 20 minutos cada clase. Después de esta semana que viene, los niños van a seguir horario regular, y van a tener los horarios de lunes y miércoles, periodos 1, 2 y 3, y martes y jueves, periodos 4, 5 y 6. Solo se ve la mitad del horario en la pantalla. Yeah, there he goes. It's close. It's slow to loading. Oh, I'm sorry. That's okay. That's okay. Okay. Thank you for letting me know. I wouldn't know. Okay, Yeah. Thank you. Oh, yes. Thank you. There's a question that's coming in about how our teacher is going to take attendance. So Need to Go log ahead. in. yeah, and I'm going to go over that attendance in a little bit. So I'll answer that question in a few moments. Connie, I honestly think that we have to stop answering the questions about the schedules because different parents are logging in at different times and they're missing Right. it and going back, and we're never gonna. Okay, here we go. So, los procedimientos, si llegamos al plantel, this is how we need to come on campus. If you need to come on campus, tiene que hacer una cita con el personal en la oficina. Tiene que hablar al 428-5551 y tenemos que poner una cita. We have to have an appointment. Vamos a tener que practicar la distancia social, social distancing. Tiene que usar un tapabocas, wear a mask, and tenemos que tomarle su temperatura, and we have to check your temperature. Okay? Este es el sitio de web o el sitio donde podemos tener la información de los horarios de nuestros hijos. Aquí puede usted meterse a ver los horarios de sus hijos. In Parent View is where you can go in and check your class schedule, the course history, your student ID number, student Google account. All that information is in Parent View. Okay? Vamos a ofrecer dos classes. We're going to offer 2 types of classes this year for our students. We're going to have math support classes and enrichment classes. Those students that do not have ELD and are struggling with math will go into a math support class. Those students that don't have ELD and are struggling with English and math and science or social studies, they will go into an enrichment class where they will be taught organizational skills, study skills, note-taking skills, all those skills that they need to be successful in all their classes. Okay, so if your child was scheduled for an enrichment class, that's what's going to happen in their enrichment class. Vamos a ofrecer 2 clases de apoyo para nuestros niños que están batallando un poco con matemáticas y con otras materias. So les vamos a dar el apoyo, y estos salones van a ser salones chicos donde los maestros se van a enfocar en las necesidades de sus hijos. And these are going to be small classrooms where the teachers are going to focus on the needs and the skills that your students need to be successful. We have a public health order on July 17th, local public health order by our governor, and it was that we have to close our schools for distance learning. Tuvimos que cerrar nuestras puertas a nuestros alumnos y comenzar aprendizaje a distancia por la orden que nos dieron el 17 del gobierno. ¿Ok? Por eso estamos comenzando en aprendizaje a distancia. That's why we're starting on distance learning, because we are still under the public health order. Okay. La asistencia.
Okay. Buenos dias, good morning, everybody. I will be going over attendance with you, and what I'll do is I'll go through one slide and then I'll go ahead and translate it into Spanish. Okay, para las familias que no entienden inglés, yo voy a estar cubriendo con ustedes la parte de la asistencia y ojalá aquí pueda contestar sus preguntas de el procesamiento de cómo es que vamos a tomar asistencias todos los días. So I'll go through all of this. Voy a hacer en inglés primero y luego se lo voy a traducir en español. Okay, so paciencia, por favor. Vamos a empezar con, we're going to start with attendance. So this first here is just a general slide that will explain to you what we're responsible for. We're responsible for making sure that we are getting reliable information to all of the students and their families. We're also responsible for having connectivity for your family so that your families can have access to technology or hotspots. We're working on that, and that's why we are distributing Chromebooks and getting anybody who does not have one, they have the right to have one. And so that's what we've been working on as a district all summer, ordering Chromebooks and making sure everybody has access to technology. And then also student engagement. And family engagement, and that you are, as a student, your student has the right to be being led by activities by their teachers that focus on their social, their emotional, and their physical wellness. And then and finally, that your student does have to participate. And we have to do all that we can to make sure that students are participating in learning activities. Por ley, y tenemos, como ustedes tienen el derecho de que tengan estos servicios cuando tiene que ver con asistencia. Nosotros tenemos que tener contacto con las familias. Nosotros tenemos que darle a ustedes acceso a tecnología, y es por esa razón que les estamos dando computadoras que lo estamos pasando durante a las familias esta semana. Sus hijos tienen el derecho de estar en la escuela y teniendo actividades socialmente, emocionalmente, físicamente, que les estamos dando el apoyo que ellos necesitan para que tengan buena asistencia en la escuela, y también que tengan el derecho a participar con todo lo que se encumbre lo que es la aprendizaje en la escuela. Next one, please, Connie. Como estaba diciendo, Rodriguez was saying earlier, there was a Senate Bill 98, and that bill says that every student has the right to daily interaction with students, and it's called synchronous instruction, so that you can know basically what that means is that it's a live instruction. While the teacher is teaching, your child should also be working right along with them. There has to be documentation of daily student participation. So that's where we have to take attendance every day. Also, weekly engagement records. Teachers, schools, we have to keep records of students, tracking the students who are logging on and what that's taking place during the school day, as well as attendance anybody that's considered chronic. And just for your purposes of long distance learning, that means that 3 days. Any child who's not logging on for 3 consecutive days, that is a huge red flag to us as a district, and that means that we need to start maybe possibly doing home visits, reaching out, figuring out what's going on, because kids legally need to be in school, and they are going to be very strict about making sure that we're tracking all students, that they're logging on and that they're participating. And then also a development of a tiered intervention to re-engage students missing more than 60% of weekly instruction. So if we have kids who are not logging on and who are not doing what they're supposed to do, we do need to then give them some sort of intervention to try to catch them up with what they missed throughout the week. Por ley, los estudiantes de todos los estudiantes tienen que hacer, todos los días tienen que meterse a la computadora, tienen que estar a la misma vez que los maestros dando clases, ellos estén allí con ellos. Entonces están los dos, el maestro y los estudiantes, a la misma vez están tomando y aprendiendo
en sus clases. De nosotros como escuela tenemos que tomar y tenemos que notar que los estudiantes están participando en las clases y nosotros también tenemos que tener unos buenos datos de que los estudiantes qué hicieron durante la semana. También tenemos que estar reportando si tenemos un estudiante que está faltando más de 3 días seguidos o que tienen 3 días que están faltando. Nosotros tenemos que estar vigilando y tenemos que hablar a las casas, muchas veces a lo mejor visitar a la casa, a ver lo que es que está pasando, que los niños ¿por qué es la razón que no están participando en la escuela? Porque por ley los niños tienen que estar en la escuela. Y por fin, si hay algunos estudiantes que sí están faltando a la escuela, entonces esos niños vamos a tener que encontrar una manera de cómo es que vamos a darles lo que ellos ya faltaron. Next one, please. So here is, the question was, how do we know or what do we do about attendance? We need to think about it just as if the child was coming to school. As always, if you know your child is going to be out sick or they wake up that morning and they're not feeling well, please call the office, and it was already given to you and it'll be shared as well on our website. That would be, you call, the office would answer, or if nobody answers because the secretaries are not here, leave a message on the machine. We will get the message. Please report that your child is absent. If the child is having a dentist appointment or any reason will not be participating in that class, really important that that child relays that information to their teacher, and also that they relay that information to the office. And also know that if for some reason your child wakes up late and they missed the beginning of the class, don't worry, don't panic, log on. They will be able to log on late. We prefer they log on late than not log on at all. So we don't want them to miss the whole day. We don't want them to think, oh, wow, I missed first period. Now I can't go to second or third. No, yes, you can. Please make sure that you do that and then follow it up with a phone call and say, my child missed first period for whatever reason. Okay? Es muy importante que los estudiantes, si no lo tenemos que pensar en la manera de que los niños iban a venir a la escuela. ¿Qué es lo que ustedes tienen como responsabilidad si su hijo no va a venir a la escuela? Es hablar a la oficina y decirnos que ese estudiante no va a estar ese día participando en las clases. Tiene que hablar a la oficina. Si no le contestan el teléfono, por favor, deje un mensaje. Si su hijo o hija tiene una cita con el dentista y no va a poder ese día meterse a su clase, entonces que le digas al maestro antes, ¿sabes qué? Mañana no voy a estar, voy a tener una cita de dentista, pero también, por favor, hable a la oficina a dejarle saber a la oficina que también el estudiante no va a poder ese día entrar, o va a entrar tarde o no va a estar allí. Otra cosa es que a veces, especialmente ahorita que los niños han estado en casa por tanto tiempo, a lo mejor van a tener se les va a ser más difícil levantarse temprano en la mañana. Necesitamos que ustedes entiendan que preferimos que los niños entren tarde de que no entren todo ese día. Entonces, que no tengan miedo, que no tengan vergüenza. Ellos pueden en cualquier momento a la escuela y hablar con la maestra y seguir el resto regularmente. ¿Okay? Entonces aquí se depende mucho de la comunicación entre el estudiante, entre el maestro y ustedes como padres con nosotros en la oficina. Connie, has there been any questions about any of that stuff yet? Okay, so it's really importante. It's super important, guys, that just as always, your students need to be in school every day, all the attendance counts, okay? It's really important. I know it looks different. I know it's not the same, but we can't have a lax about, oh, it's online, they can log in, or it's up to them, it's optional. It is not optional. It is mandatory. Students
have to log in every day and be responsible, like if they were in the classroom, to do their homework, to be awake, to eat a breakfast, and to be ready to go to learn. It's going to look different. It's going to be a little bit challenging. The students are going to be maybe restless. Be patient with students. I have a middle school student. She's in 8th grade, and it's stressful for them. They're having to go through a lot. Tired of being on the screen all day. So we have to have a lot of patience, but we can't discourage them, and we have to make sure that they are on the screen and in class every single day for their classes. Familias, no les puedo decir con más importancia de que tenemos que tener mucha vigilancia de nuestros estudiantes, que ellos estén yendo todos los días a sus clases, que estén allí todo el día, y listos para aprender. Tenemos las mismas expectativas de ellos, de que como si estuvieran viniendo aquí a la escuela. Ellos tienen que hacer su tarea, tienen que estar listos, les vamos a estar dando lápices, todo lo que ellos necesitan para que tengan éxito, se los vamos a dar, y nosotros necesitamos la ayuda de las familias, que los estudiantes estén listos para aprender todos los días. Positive behavior intervention supports these are things that we will be doing more when we come back. So I'm not going to go too much into this, just because we have another behavior expectation that is specific for long distance learning. But just know that we do have a PBIS team on our campus, and it's positive behavior intervention supports, and it's all the things that we do on our school campus to make sure that students are following rules and that they're being rewarded for being good citizens. Okay, este es un programa que tenemos aquí, que no nos vamos a enfocar mucho hoy porque esto es para cuando regresan los estudiantes a la escuela, pero nomás queríamos que ustedes supieran que sí tenemos un proceso, un grupo de maestros, que estamos aquí dándoles recordatorios a los estudiantes de cómo es que tienen que seguir las reglas, y reconociendo a esos estudiantes que sí siguen las reglas por diferentes maneras. Next slide, please. Thank you. This is taking a little while to pop up, and sorry for that. Our internet is a little slow, and if it's coming up, I just saw a chat. We've repeated it a few times already, but please make sure you're going to log into your parent view. Your parent view is where you registered your child. That is where you're finding out your child's student schedule. Okay, so if you, again, parent view is where you need to log in for your student schedules. Those will be up at the end of today, because today, right now, we're still making changes, but they will be by this evening. You should be there. Now, if for some reason you have a problem, reach out through the email, and everything is on our SYM website, how to contact our counselors, and they will be more than happy to help you with any particular situation that you might have. Here we go with our PBIS. This is our behavior problem, how we observe problem behaviors. And basically, it's a chart. And our students are very familiar with this. Our teachers are very familiar with this on what is acceptable and not acceptable behavior, and how we follow protocol for those types of situations that come up. I am Ms. Preciado. As I mentioned to you guys, I am the assistant principal, and I am usually the person that will be dealing with any kind of discipline behavior problems. Ms. Rodriguez also becomes involved when and if she needs to be, but for the most part, I'm the person who if you have any concerns about any discipline issues, I would be the person that you could reach out to. And it's on our website as well, how to email us, but we all have the same basic email address, and it's basically our first name. My name is Maria, and then Preciado, and then at sysdschools.org, and that's all in there. So it's all you have to do is know the first and last name of each of us. Aquí estamos, tenemos lo que es cuando tenemos una problema, si los estudiantes están quebrando las reglas. Aquí tenemos
cómo es que nosotros como maestros y administración y empleados de la escuela, cómo es que nosotros seguimos un procedimiento de que todo que estemos siguiendo las reglas y que le demos el apoyo que su estudiante necesita. Y aquí es algo que vamos a tener más, vamos a manejar más cuando los niños regresen, pero más queríamos enseñarles a ustedes que sí hay un procedimiento y lo tenemos que seguir todos, así como los estudiantes, los maestros y también la administración. Next one. Can you open that for me, Ms. Rodriguez? Okay, so this here is our distant learning expectations. This is what our teachers are going to be sharing with students. This is what you as parents really need to be looking at and going over and reviewing with your student. And that is distance learning expectations. We already spoke about it. Attendance, they have to wake up early, they have to check their schedule, they have to log into their Google Meets a few minutes before. They have to set up a good surrounding, they have to prepare. I'm not going to go through all of this because it's pages. If Ms. Rodriguez is able to scroll down, it's 1, 2, 3, 4. I mean, it's a lot of pages, and actually, it's only one page. Sorry. The others are other teachers. So we really suggest and urge you to find a safe, quiet, and comfortable place to make sure your student has to work from. You know, it's going to be hard for the child to work when they have maybe a little brother or sister running around and being next to them. And I understand that sometimes we don't have an option. But if possible, put them in the room, wherever it is that you can give them a little bit of quiet time. Be sure that before the kid comes on campus, online, that their device, their laptop is fully charged, that they have all their materials, that they have headphones for them. Also, that they are, you know, dressing appropriate. We don't want to see them in their pajamas. You know, I'm not telling you they have to get dressed up, but we don't want to see them being in their pajamas in the morning. Their face is washed, they're ready to go. That they their microphones are turned off, that they are muted when the teacher's talking, that they're respectful, that they're not making any kind of noises that are not appropriate, and that they are participating, that they're focusing, they're paying attention, so forth. They're being responsible. They're checking their Google Classroom regularly. They're completing their assignments. They're turning everything in. If there's a problem, they're talking to their teacher, and they're and letting them know, and that they're using their academic language. We have the same expectations for them as if they were in the classroom. And then as well, to be respectful, raise their hand when they're through their Google Classroom, allow for different opinions, and to follow all the teacher rules and guidelines. Aquí tenemos todo lo que son las reglas y lo que esperamos de nuestros estudiantes cuando vengan y estén listos y que estén preparados para las clases. Tienen que llegar a tiempo, tienen que estar despertados para empezar. Encontrarles una área donde pueden participar y que esté sin ruido, el ruido menos posible, que estén a gustos y listos para participar. Tengan su cámara prendida y que también su computadora tenga la batería necesaria para que puedan participar ese día. Que no estén en sus pijamas, que se laven las caritas, que estén listos para participar en la escuela. También que cuando no estén hablando, que tengan el micrófono apagado y que den la oportunidad, ellos van a tener la oportunidad para hablar, pero que también les den la oportunidad a otros estudiantes que participen en lo que es las actividades, que estén listos para preguntar, para contestar preguntas si se los preguntan, que sean responsables, que estén atentos a de lo que las clases están dando de tarea y que los completan y que lo entregan cuando lo deben de entregar. Y que no tengan conversaciones con su hermanito, con la mamá, con papá, a la misma vez de que los maestros estén tratando de dar clases. Y al último, que tengamos mucho respeto,
que le demos la oportunidad a otros que hablen y que tengan y que sepan que otras personas van a tener diferentes opiniones y que está bien y que tenemos que respetar la opinión de todos y que sigan todas las reglas de todos los maestros. Y esas son las expectativas de cuando estemos en la escuela. Si hay por una razón tenemos algún problema donde el estudiante se está metiendo a la escuela, a la clase, y están haciendo cosas que no deben de ser. Un ejemplo, no sé si ustedes están estando yendo en la noticia, en la escuela de Sweetwater District, ya empezaron, habían algunas ofensas donde estudiantes se metieron y estaban haciendo ruidos que no son apropiados o que estaban haciendo algo que es muy grave. Queremos que ustedes sepan que sí tenemos que estar atentos de eso y vamos a tener que tomar lo necesario, hacer lo necesario para que todos tengamos el derecho de aprender en una, ¿cómo se dirá? En una, atmosphere, how do you say atmosphere? En una, I can't hear, I heard Dalia saying it. Pero ellos tienen el derecho, todos los estudiantes tienen el derecho de estar en la escuela sin que nadie les está molestando. Entonces tenemos que estar seguros que todos estén siguiendo eso. For student behaviors, we want you guys to know that anything that the student is speaking out of turn or that they're having issues with them being rude or making rude comments, whatever it is, any offense that they do make, the teachers will be logging those offenses. They'll be making notes in their synergy, and then they'll be calling the parent. So hopefully you don't get a call from the parent. From the teacher. Any major offenses like logging on and making obscene noises or showing any kind of weapon that's not appropriate, anything that would not normally be allowed in school. If they do make a major offense, they will be referred to the proper procedures, whether it's the police or whether it's administration. Just please know that we do have to handle those offenses because every student has a right to learn and without interruption and disruption and to be safe. More important than anything, our biggest concern is that all kids feel safe to be online and to be learning. And so that is our major goal, and that's our major concern. So that would be that. We do have some school activities that are going to be taking place. We have ASB will be sending out videos, and that's coming up with, it's green, it's taking a while. But I'll start talking about it. Even though we do have, it is virtual, and even though it is going to look different, we do want you guys to know we are going to be having Spirit Weeks. We'll be posting through Instagram. We will continue to have our student council meetings, and there's a procedure of how to then get voted on for that. That'll be virtual. Ms. Kurtz will be giving you guys information on that. We'll have AVID classes still. We're still going to have clubs. Dances, unfortunately, we can't have until when school returns to normal on a blended schedule. That would not even happen because even then we would have to have in a room less than a certain, I think it's 6 feet apart. So that's about 12 kids per classroom. We'll have some Spirit Weeks. And again, festivals that we cannot have until we're able to go back to school normally. That is unfortunately, but when and if we are eager to make all those things happen. Actividades de la escuela, aunque no se va a ver igual, sí va a ser virtualmente, lo vamos a hacer. Vamos a tener juntas donde los estudiantes van a poder meterse con Google Meets y van a poder ser parte de eso. Vamos a tener diferentes actividades y la señora Kurtz, ella va a estar mandándoles información a los estudiantes por sus clases y también por Instagram. ¿Ok? Es bien importante
porque aunque no estemos en la escuela, necesitamos la participación de los papás, de familia. Y aquí están todas las diferentes maneras de cómo es que ustedes pueden ser, estar participando en la escuela con sus hijos. Tenemos el comité de ILAC, que son para los estudiantes que están aprendiendo el aprendizaje de inglés. Y luego este es para la escuela. El DLAC es cuando si quiere usted ser un representante del ILAC al distrito. Y luego el School Site Council, que es con la señora Rodríguez, donde los papás participan en cómo es las decisiones que se tienen que hacer para la escuela, los programas que tenemos para los estudiantes, las maneras de cómo gastamos, usamos nuestro dinero que nos dan. Todo eso es una manera de cómo ustedes pueden ser parte de la escuela. También como hoy, muchas gracias, nos da mucho gusto ver tantas personas y tantas papás nosotros hoy. Entonces, cualquier cosa que ustedes vean que tenemos, le estamos mandando invitaciones para que estén con nosotros, por favor, sigan participando en eso. Cuando regresemos a la escuela, vamos a tener la oportunidad de entrar a los salones y para que ustedes vean qué es lo que los estudiantes están haciendo dentro de las clases. Pero igual ahorita ustedes tienen esa oportunidad, ahorita que los estudiantes están en casa, ustedes ven que su hijo está sentado allí en la computadora, pueden sentar enseguida de ellos y pueden ver lo que es lo que están haciendo los estudiantes. Ustedes tienen ese derecho de estar enfocados en la educación de sus hijos. Tenemos, aunque no lo tenemos ahorita abierto, pero el año pasado sí abrimos lo que es un cuarto que está dedicado solamente a los papás. Y luego también tenemos, por favor, sigan viendo en Instagram y también en la página de San Isidro Mero. La señora Rodríguez hace un excelente trabajo con esa página. Siempre está poniendo todo para ustedes. Es mucho trabajo, pero sí lo hace. Y entonces, por favor, tomen el tiempo de ver esa página. Van a encontrar toda la información que ustedes necesitan. Parent participation. Please know that even though we are distance learning, there is still many opportunities and we still need your participation as parents of our students. We have the ELAC. The ELAC is an organization, it's a English Learning Acquisition Committee, and that is a committee that is dedicated to the students who are learning English and who are considered ELL learners. The DLAC is the same thing, but now it's a member from the ELAC that actually likes to participate in the district level meetings. And then our School Site Council, which is led by Ms. Rodriguez, and that is the committee council that decides on what happens on our campus. What curriculum do we want to have? How is it that if we get funds, how do we spend that money? And so that are all, and parents get a voice, and we have students on there as well. We have teachers. So that is something that every year, and I know this year we're looking for new participants as well. So look out for that information and coming up here shortly. Seminars and Google Meets like we have today and Zoom meetings are really critical. It's a way for us to be able to communicate and hear from you guys. And so please continue to look at invitations through Instagram and our webpage on that information. Parent walkthroughs, obviously, we can't have you on our campus right now. However, as parents, please sit next to your child, be next to them while they're doing a class. Look at what the teacher's asking them to do. This is your way of looking in and seeing what it is that your child is doing. Be patient, be kind, be flexible. Our teachers are working really hard and they're going through a learning process as well. And so it may not be 100% what you think it should be, but be patient. It will be. I have the complete faith in our teachers that they will get us going through and get us in the right direction. And so, but if you have any questions or concerns, please feel free to reach out to myself or to Ms. Rodriguez. Last year, we had the opportunity to have a parent center, and that is up, but we obviously can't have you there, but it's a center that is dedicated to our parents who want to volunteer. And so when and if we ever get that opened again this year, and if
when we do, we will have that open again for our parents. And then lastly, social media, Instagram, and our website. We have a fantastic website. Ms. Rodriguez does a great job in always updating that website. Please look at it. Any information that you need, it's there. Any questions, email us. Email Ms. Rodriguez, email myself. We will get back to you. Email our counselors. I know you can't pick up the phone and call us, but you can reach out to us and we will get back to you. We promise we will. Sometimes it may be 24 hours, but give us the time. We will get back to you. And this is what we were talking about. If you have not done so already, Instagram, follow us. It's SYMS Vikings. Our SYMS website is there. And I will go ahead and turn it over to Ms. Rodriguez to close it out for you guys. But just a quick reminder, we are here to serve you. We are here to support you, and we're here to support our students. It is a challenging time, but it is something that we can get through together, and I'm positive that with flexibility, we will get through this. And so again, welcome to a new school year. We look forward to working with you guys, and I look forward to having your students on our campus the soonest that possible that we can. Because trust me, I would much rather have them here than doing this long distance virtual stuff. So thank you, familias. Si necesitan algo, lo que sea, aquí estamos para servirles. Yo espero que tengamos a sus estudiantes aquí con nosotros en persona lo más pronto posible, pero tenemos que estar también seguros que todos estén, cuando podamos hacerlo sin peligro, que es lo más importante, que todos estemos bien, y muchas gracias por su tiempo. Señora Rodríguez. That is our end of our presentation. Eso es lo último de nuestra presentación. Una vez más, les quiero dar las gracias por reunirse con nosotros hoy. I want to thank you for coming in to join us today. And like Ms. Preciado said, we are here to serve you. Estamos aquí para servirles. Somos sus servidoras y nos pueden hablar aquí. Va a haber alguien de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde por las siguientes 2 semanas, y luego el horario se va a poner en nuestro sitio de web y se va a mandar por correo electrónico, se va a mandar por teléfono para asegurarse que si nuestros padres de familia necesitan cualquier cosa, se los vamos a dejar saber. Nomás quiero avisarles que ahorita está tentatively, we have supplies and books scheduled for next week. Tenemos nuestros útiles y nuestros libros en el horario para la semana que entra, pero yo creo que vamos a tener que extenderlo para la siguiente semana. We're going to have to extend that to the following week, the week of the 24th, because we still are registering a lot of students. Todavía estamos registrando muchos alumnos. So, por favor, les debo repetir, gracias por todo su apoyo y toda su paciencia. Thank you for all your support and your patience. I know it's going to be, there's a lot of questions and there's a lot of things that are still not 100% clear and sure, but please call us and let us know how we can support. Yo sé que todo todavía no está 100%, so si tiene alguna pregunta o una duda de cualquier cosa, por favor, háblenos o mándelos un correo electrónico. ¿Ok? Déjeme ver, tengo otra pregunta. That is fine. If your son has his Chromebook, he's fine. He keeps it. It's still registered under his name because we have all that information in our system. Okay, so don't worry about it. Great question. Yes, he still keeps his Chromebook and he doesn't need another one. Good. So, yeah. I'm sorry. Remember, as a Viking, we always have a positive attitude. We're always respectful. And most importantly, we want everyone to be happy. Como los vikingos que somos, siempre somos positivos, respetuosos y siempre tenemos que estar feliz. Déjame ver otra pregunta. Oh, you're welcome. So thank you so much. These are our emails. These are our emails that you can contact us. Estos son nuestros correos electrónicos de Ms. Preciado y de su servidora. So tomen el tiempo para
para anotar nuestros correos electrónicos. Esa es yo creo que es la manera más rápida de contactarnos, porque no todo el tiempo estamos en el plantel, en veces estamos en casa en nuestras computadoras. El teléfono sí puede llamar y va a haber personas aquí, pero si quiere contactarnos a nosotros, la directora y la subdirectora, correo electrónico fuera lo mejor. Ujú. No se ve la pantalla. Ya lo están, le pueden tomar una foto si gustan para que lo tengan. Y voy a volver a poner donde están la información de nuestras consejeras. I'm going to go back to the slides of our counselors so you can take pictures of that too, para que tomen foto, ¿ok? So avísenme si ya tomaron foto. Nada más díganme que sí, ya me puedo. Yes. Yes? Yeah. Wait, somebody said no. Hold on. Give them a few more moments. Yeah. ¿Ya? ¿No? I think you're good. Ok. Déjenme a ver. Let me go. How do I end the presentation? Ahí está. Ok, quiero ir donde están las consejeras. Aquí. Ok. Déjenme ponerle en grande para que lo vean. Is it loading? It's ready. It's good. Esas son las consejeras. De séptimo tenemos a Ms. Robledo, de octavo tenemos a Ms. González. So tomen fotos para que tengan la información. Take pictures so you can have the information of our counselors. And then I'll toggle back to the actual schedules. Okay. Can I go back to the other schedules? I think we have someone in the chat, Ms. Preciado. Hold on. Shall I move on or no? Hold on. Let me see. What is it that I'm trying to do here? My phone is. Hold on. I'll get it. I'll get it. Hold on. Chats. There's. Gracias. Okay, done. All right. Okay, I'm going to move over. Yeah, there it is. Uh-huh. Okay. Let me look at. And now the schedule. Okay, this is the minimum day schedule. Sí, let me answer this question really quick, Connie. Una pregunta que están preguntando es que si para recibir un Chromebook su hijo o hija debe de estar registrado para ese año escolar, y la respuesta es sí, señora. No se le puede dar una computadora si no han registrado. Tienen que estar registrados para que se lo den. That's a good question. I know there's some parents that haven't done the proper registration procedures. If you have not registered your child, you will not be able to get a Chromebook. So right. You must register first. So este es el horario de la semana que entra. Si fija, los horarios están de 20 minutos. So tome foto de eso. Les voy a dar un minuto. Y ahorita estoy tratando de subirlo a nuestro sitio de web también para que lo tengan ahí también. Pero me está fallando la tecnología, estoy trabajando. Ahorita lo averiguo, les prometo, les prometo. Are we ready? I think so. Okay.
They're done. Yeah, they're good. Okay. All right, so let's go to the next slide. I just want you to know my phone is about to die. Okay, this is the regular schedule when we go back to the regular schedule, pero está muy chiquita, so se las voy a poner en nuestro sitio de web, pero si quieren tomarle foto también ahí está. Do you still need me to be on, or can I go plug No, it in? I don't see, no, you're good. I'm good? Okay. Yes, thank you. Adios. Marcelo. Goodbye, everybody. Thank you. You're welcome. Si ya tomaron sus fotos, si tienen alguna otra pregunta, aquí estoy para servirles. Si no, nos vemos el lunes por internet, por Google Classroom. And I'm very excited. I'm very excited for the school year. And please, we are going to be sending out information on School Site Council. We need School Site Council representatives, ELAC representatives. Si necesitamos representantes de ELAC y de School Site Council. So, por favor, estén al tanto de esas invitaciones. No hay música este año escolar, no tuvimos música. Es selectiva, no teníamos suficientes alumnos para hacer ese salón. So, acuérdese, si no ha recibido los horarios de sus hijos, es que a lo mejor no han acabado una sección de la registración o todavía no se sube, todavía no se acaba la registración. Los horarios de sus hijos, las consejeras todavía están trabajando en eso. ¿Ok? ¿Alguna otras preguntas? Gracias, señora Varela. Muchas gracias. Gracias por sus palabras. Thank you, thank you. Aquí estamos para servirles. Hay unas formas en el sitio de web del distrito escolar donde usted tiene que llenar esas formas, básicamente diciendo que usted se va a tomar cargo del Chromebook, y las llena, se lleva esas formas con usted, o ahí se las dan, si no tiene impresora, ahí se las dan, y usted las firma y luego le dan el Chromebook. Thank you, Ms. Palomares. You have a great day too. Thank you. So we are done. Ya nomás, ya tomaron sus fotos. Muchas gracias. Les vuelvo a repetir. Nos vemos el lunes y cualquier pregunta, aquí estamos para servirle. Usted también tenga un bonito fin de semana. Have a great weekend. Si se mete al sitio de web, señora Juárez, del distrito escolar, ahí le dan instrucciones paso por paso de cómo meterse al Chromebook, ¿ok? Y si no puede, hable a la escuela y nosotros le ayudamos. Déjeme fijarme, señora López, ¿ok? No se me vaya, señora López, ¿ok? De electivas hay AVID, hay AVID, hay Project Lead the Way, hay Arte, hay ASB, me falta una. No, son las únicas 4 que tenemos.
Okay. ¿Cómo se llama su hija? ¿Me pueden poner en la chat, Miss López, cómo se llama su alumno? Okay. No la tengo registrada. Algo déjeme volver a ver. No, no la tengo registrada. ¿Puede llamar a la oficina? Porque no la tengo registrada, señora López, a Citlali. ¿Ok? Yo le digo a mi Rosario que usted le va a hablar. Al 619-428-5551. And your daughter's name, Miss Valdivia? Sí, puede marcar ahorita. Your daughter's name is Valdivia? I show she has classes, Miss Valdivia. Have you tried Parent View? Have you logged into private Parent View? Okay, try Parent View because she has classes. She's already enrolled. Okay? You are very welcome. Okay, Diana, okay. Let me look at Diana. ¿Tiene clases esta niña Diana? Diana tiene clases. Se metió al Parent View a ver si está, porque aquí yo veo que tiene ya asignadas salones y maestros. Métase donde se registró para la registración, ¿ok? De nada. Ok, ¿cuál es el otro alumno? Sánchez, yes. No, Zoe Sánchez todavía no tenemos horarios para él, para esta persona. A ver, déjeme ver. 7th grade. She has no classes, right? No tiene sus horarios. Déjeme ver el por qué, ¿ok? Okay. All right. Es que la acaba de inscribir. La acaba de inscribir y ahorita están las consejeras. El 17 fue cuando la escribió y todavía estamos trabajando en eso, ¿ok? So denos hoy en la tarde. Si no hay nada para Zoe Sánchez, nos vuelve a llamar, ¿ok? Gracias. Alesa Uribe, ok. Uribe.
Alesa sí tiene. Alesa sí tiene horarios, ya tiene sus horarios, se tiene que meter al Parent View, ¿ok? Para Alesa Uribe. Ella sí tiene. A ver, ¿quién más? Estoy tratando de ir en orden, pero se me... Ok, el Lune Gómez. Gómez. Estoy buscando para Gómez. El Lune ya tiene clases, ¿ok? So, nomás métase a su Parent View para ver cuáles son sus clases. ¿Ok? ¿Quién más? Siorda Ilse. Ella también ya tiene clases, Miss Ilse tiene clases, se tiene que meter a su Parent View para ver los horarios y los maestros, ¿ok? Ya tiene sus salones asignados, ya tiene sus maestros asignados y sus materias. Ok, Miss Claudia, raise your hand. Mande, Miss Claudia. Mia Mesa. Mia Mesa también ya tiene sus horarios y se tiene que meter al Parent View para ver sus clases, ¿ok? So ya están todos allí. Muchas gracias. No, thank you, thank you. Sí, están varios padres de familia hablando ahorita, discúlpenos, ¿ok? No, si tiene computadora se queda con la misma. Ok. Let me check. Zoe Garcia. Daniela Zoe ya tiene sus horarios, ya está listo, nomás que meterse a su Parent View, ¿ok? Okay, muchas gracias. I wrote a question regarding my son's missing almost all. Yes, let me call you, Ms. Gonzalez. I'll call you privately if that's okay. Let me just finish with this and I'll call you, okay? If it's Math 8, Mr. Gaston, I can't read your name. I'm sorry, you're not wearing my glasses. Mr. Rani, it probably is not the accelerated class. What period is it? Do you know what period it is? No. So please contact the counselor and let them know that you want them in the accelerated math class. Were they in the accelerated math class last year? Okay, please contact the counselor. For 8th grade, it would be Ms. Gonzalez. Lo puede recoger en otras escuelas, el lonche lo puede recoger en cualquier escuela, pero van a marcar el número de su estudiante para que no... Yes, please, Mr. Rani, by email. Para que tengan récord de dónde recogió el lonche. Pero sí, no lo tiene que recoger en SYMS.
Puede ser en cualquier otra escuela. Sí, se puede recoger caminando. Claro que sí. De nada. Para eso estamos, para servirles. ¿Alguna otras preguntas? Ok, ya no estamos nadie. Ok, ya me voy a salir. Gracias por todo el apoyo. Ah, una pregunta más. Ya me iba. Ay, hasta luego, gracias. Estamos aquí para servirles. Qué raro que no les salen las... Hable a la escuela, por favor, Miss Juárez, para averiguar por qué no le salen en la página. Okay, I'm gonna log off now. Thank you so much, parents. It was really great chatting with you guys today. And thank you for a great start for our new school year, our very interesting new school year. Thank you. Bye.